नमस्कार जय जगन्नाथ एपी मोटिवेशन एंड टिप्स को आपण मानकु स्वागत। जय श्री कृष्ण। गोटे सुंदर पुस्तक केते सुंदर होईछि ताहार आवरण सजेई होई रहिथिबा एही पुस्तकर पृष्ठा मध्य अति सुंदर अटे। किंतु कोन एही पुस्तक को सतरे गोटे अद्भुत पुस्तक कहा जाई पारे? सते कोन एथिरे जहा लेखा जाइछि ताहा सत अटे, प्रेरणादायी अटे, आम पई कोन मूल्यवान अटे? केमिति निश्चय कराजिब ताहा? एबे आपण भाबिबे सीधा सळख कथा तो आवरण को देखिकी केमिति कहा जाई पारिबो कि पुस्तकटी किपरि अटे। सेथिपाई तो आपनको सेही पुस्तक को पढ़िबा को पड़िबो। सेथिरे जहा लेखा होइथिबो ताको बुझिबा को पड़िबो, समय देबा को हेबो। हाँ ना, बिल्कुल उचित चिंता करुछंती आपण। किंतु आश्चर्यर कथा जे पुस्तक विषय रे एहा जानिछंती आपण, किंतु कोनोसी व्यक्ति विषय रे आपण एहा चिंता करंती नाही। गोटिए व्यक्तिर मूल्यांकन मध्य ताहार पोशाकरू, ताहार शारीरिक रूपरू अथवा ताहार सुंदरतारू करा जाई पारे नाही। एथिपाई आपणଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ବ୍ୟକ୍ତିର ପିନ୍ଧାଉଡ଼ା, ତାହାର ରଙ୍ଗ, ତାହାର ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ଆଉ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାଉ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ କିଏ ନା କିଏ କହିବା ଶୁଣା ଯାଇଥାଏ କି ତାହାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଛଳନା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦୋଷ ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରଖିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ 2 ମିନିଟରେ ତିଆରି ହୋଇଯିବା ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରାର ସମୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଣୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜର ରୂପରଙ୍ଗ ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମାର ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।